na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Pagbaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas, gisugdan na. Pipila ka mga konsumidor nangita sa baratong bugas. 20 pesos matag kilo nga bugas gialmahan sa mga cost-oriented group atol silang lihok protesta. 70 anyos nga retired teacher patay human masunog ang balay sa Cebu nga Cebu. Ug mga nagkadaiyang kalihukan subay sa pagsaulog sa Labor Day gipahigayon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Tag 20 pesos matag kilong bugas gisugdan na og baligya karong adlaw sa lalawigan sa Sugbo. Gitilawan sa mga opisyal sa gamhanan ang moong bugas gikan sa NFA aron pagsiguro ang kalidad sa bugas nga ilang gibaligya. Ani ang report ni Alan Domingo. Sayo pa lang sa buntag gilinyahan na sa mga tao ang mga sinakong bugas gikan sa National Food Authority kun NFA nga target nilang mapalit. Aron mabahin-bahin og sakto gipatos nila og tag usa ka kilo sa tag 20 pesos ang presyo. Gihangop sa mga tao dihang gisugda na ang pagpamaligya sama na lang nining magtiayon nga adunay upat ka mga anak. Gisimhot pa nila ang bugas nga napalit og mao kini ang ilahang gipadayag. 10 kilos ang limit nila sa usa ka tawo. And then galos basen mga kuara 2 weeks o usa ka semana. Oh, humot ka ayo lang bugas tag 20 oh, tara oh. Dilipik. Oh, nam lagi bato. way bato oy. Limitado man ang tag 10 ka kilo ang ilahang napalit apan dako na kaayo kini. Matod pa og matabang silang pamilya nga galisod nining panahona. Kadto mga nahisakop sa vulnerable sector sama sa mga senior citizens, solo parent, PWD, may unang gibaligyaan. Okay raman, depende raman siguro sa pagluto. Matod sa Acting Regional Director sa NFA, adunay mo kapin sa 11,000 kasakong bugas ang ilang gigahin sa programa apan 500 lang kasako ang ilang gi-release karong adlaw alang sa paglusad sa Pibenting Bigas. Meron na kami o PBBM, a fulfillment of a promise. Ang buhatan sa NFA karon gi-collaborate na tanang mga source regions nga mo augment para masustiniran kining gikinahanglanon ni maong programa. Samtang mitambong sa kalihukan si DA Secretary Francisco Laurel, DOT Secretary Cristina Frasco uban ang gobernadora. Milibot sila sa mga display sa Kadiwa Store nga gimuntar sa Cebu Capitol Ground dayon gipahigayon ang pinirmahay sa Memorandum of Agreement. Sa sulod sa Kapitolyo, gipangunayan nila ang pagkilis o ang pagluto sa NFA rice alang sa paniudto. Gipasigar mo nila nga way baho ang kanon sa kwahi sa nanggawas nga hulagway sa social media. Talagang nakatutok yung Pangulo natin ng ating bansa dito sa proyektong ito at sinusuportahan talaga niya ito ng tuloy-tuloy. Samtang iparayag ni Secretary Laurel nga ang Department of Agriculture kutob lang karong adlaw sa pagpamaligya sa baratong bugas ug morisyom inig kahuman sa eleksyon. Kini usab ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sana po ang pakiusap lang natin, baka pwede naman after ito ma-roll out, baka pwede naman na after the election na natin isunod yung susunod na roll out para naman po hindi maakusahan na ang bigas o kanin ay napopolitika. To be on the safe side, siyempre ayaw din naman natin na ayoko naman makasuhan. Apan giklaro ni Governor Juan Garcia nga dili ayuda ang programa sanglit. Gipamaligya man kini ngadto sa mga tawo sa barato nga presyo. Nakig-alayo na sa matod pa siya sa COMELEC Commissioner mahitungod sa programa nga gipatuman ang daan sa provincial government niadtong tuig 2023 nga gitawag og Sugbo Merkado Barato. Busa magpadayon sila sa pagpamaligya sa baratong bugas tungod kay daghang mga tawo matod pa ang nagkinahanglan niini. I got it from the chairman himself na for the province of Cebu, pwede naman this program can go on. At least for the province of Cebu sa Sugbo Merkadong Barato, we can go on with an ongoing program. Pibenting Bigas, meron na o PBBM, a promise fulfilled. Kini ang pagbaligya sa 20 pesos matag kilos bugas nga programa sa atong kagahanan alang sa vulnerable sector. Apan, alang sa mga benepisyaryo, unta malungtaron kining nasong programa kay dako kay nagitabang nila silang adlaw-adlaw nga panginahanglanon.
Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dungan sa paglusad sa tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice karon sa Kapitolyo sa lungsod sa Cordova, may gipamaligya usab karong adlaw nga mga premium white rice nga tag 20 pesos usab ang kilo. Apan limitado lang una kini ngadto sa pipila ka mga sektor. Si Luan Mirundina sa report. Gidagsa karong adlaw ang Municipal Hall ground sa lungsod sa Cordova, Human Masayri, nga adunay tag 20 pesos matag kilo nga premium white rice nga gibaligya. Apan dili tanang midagsa ang nakapalit. Kaganihang buntag, ang mga registered solo parents ug PWD lang sa lungsod ang gibaligyaan sa tag 20 pesos matag kilo nga premium white rice. Samtang karong hapon, ang gibaligyaan lang usab ang mga miyembro sa 13 ka mga fisher folk organization sa lungsod. Busa ang 75 anyos nga si Jose Mansueto, miuli nga way nabitbit kay wa man nalakip ang mga senior citizens sa gibaligyaan sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas. Wa usab malikayi sa 70 anyos nga si Terry nga maemosyonal dihang gibalibaran siya nga makapalit. Gikalipay unta niya pag-ayo nga makapalit og barato nga bugas humay, ilabi na kay menos ang kita sa iyang duha ka mga anak. Parang ma-minus ang gasto. Hala na, nakuan lang. Asa mo to kung anak ko, kay sulupirin man siya, pwede raw ta sulupirin. Samtang malipayon ang 61 anyos nga si Guillerma Encalado, kinsa usa ka registered solo parent sa lungsod, kay lakip siya sa mga nakapalit sa tag 20 pesos nga premium white rice. Nya nakapat ba kong 3 ka kilo mais gabi nya gana pa kong buntag nga naa ni tag 20. Nanghom ko 100 sa kong gigagaw mo nangareme. Matud ni Julieta Tampos, OIC sa Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Cordova, nga kay 1,000 kasako sa premium white rice pa lang ang nakuha sa lungsod gikan sa bodega sa Kapitolyo, hinungdan nga gibaligya lang una nila kini ngadto sa mga PWD, solo parents ug fisher folk members. Ug gilimitahan lang usab ngadto sa tag 5 ka kilo matag usa kanila. Gipasigarbo sa taga Municipal Agriculture Office nga ang gibaligya nila karong adlaw commercial rice ang kalidad ug anaa sa tag 42 pesos ang matag kilo niini kung ibaligya sa merkado. Ang worth ani is higher than expected, so ang half ani as gikuha ngadto sa national government, ang half sa province may nagbayad. So mao ni naka-produce gyud ta ani nga 20 pesos per kilo. Apan kay naigo man kini sa election ban, hinungdan nga kutob lang karong adlaw ang pagpamaligya niini. Hinuon gipasalig ni Tampos nga dugang supply usab sa tag 20 pesos nga NFA rice unya ang ibaligya sa lungsod human sa eleksyon ug mamahimo nang makapalit unya ang mas daghang mga Cordobanhon. Nag-order na pun si Mayor of 40,000 sacks sa NFA. Unya naghuwat lang pun mi og kanus ami mo kay kanigod tagaan ra may ani og 1 month nga duration sa pagbayad sa province. So amo sa gyud ning bayaran una na pud mi maka-pull out. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Gikan sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas, arita sa commercial rice mga kapuso. May barato kuno ang presyo sa pipila ka mga klase sa bugas humay sa merkado sa Mandawi City. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kay wala pa ka ng tag 20 pesos kada kilo nga NFA rice sa Mandawi City Public Market. Commercial rice ang gipalit sa mga konsumidor nga may barato kunog jutay. Sa bugasan sa Mandawi City Public Market, mabantayan ang adjustment sa presyo sa pipila sa ilang mga baligya. Matud sa mga manindahay, ni barato ang kuha nila gikan sa ilang supplier. Maong ilasab nga giminosan ang presyo sa ilang gipamaligya nga bugas nga minudo. Piso ngadto sa 4 pesos kada kilo, depende sa klase ang pag-ubos sa presyo sa bugas humay. Pero sa alang sa barato? Tilakadlaw na. Tilakadlaw na sir, mas mana naman kapin. Labing baratong baligya sa maong merkado karon, tag 36 pesos kada kilo sa broken rice. 38 pesos sab ang kilo sa sinandumeng. Dunay tag 40, 42, 44 nga klase. Ang pink o red rice tag 60 pesos kada kilo. Apan aminado ang mga manindahay, daghan sabyod ang nagpangutana, dunabay tag 20 pesos kada kilo. Ila na lang pasabton
kay wa pa kini karon gibaligya sa Mandawi. Nang hinaot ang uban, mamahimong available na kini. So may isulti nimo sa mga tao nga mangita gyud sa 20? May no nabas gobyerno Maninda na. Amo wala jud mo na. Wala gid. Pero daghang yun nangita. Daghang nangita. Dayon. Wala. Explainan lang nimo. O palit oy na 20. Mura to na atong ipangita 20 pesos. Kaya sa gatos na 5 ka kilo. 5 ka kilo. Ano sa gatos nimo? Usa ra mo tunga. Sa pagkakaroon wala pa malakip ang Mandawi sa narilisan sa taga-NFA ni ining barato nga presyo sa bugas aron mabaligya sa tag 20 pesos kada kilo. Samtang sa mga dili siguro mahilig sa bugas sumay diha og sa mga nagpangutana tagpila ang mais, ang presyo sa ilang mais karon parehong numero 16, tag 40 ug tag 42 ang presyo kada kilo. Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagkalain-laing cost-oriented group sa Sugbo milusad og lihok protesta karong Labor Day. Pagpasaka sa suhulan ug job security ang pipila sa ilang gipadangat. Ani ang report ni Femri Dumabo. Hukbong mapagpalaya! Hukbong mapagpalaya! Uring manggagawa! Pasado las 9 ganihang buntag, dinhi sa tunga-tunga sa daan sa Osmeña Boulevard sa Cebu City, nag-abot ang nagkalanlaing cost-oriented group. Adunay mga nagmarcha gikan sa Colon Street, ug ang uban ang nagpaabot na sa habig sa B. Rodriguez Street. Pagpadanga silang yangungo karong adlaw nga Labor Day ngadto sa kagamhanan alang sa mga panginahanglanon ug katungod sa mga mamumuo. Sama na lang sa panawagan nga himuon ng kapin sa 1,000 pesos ang minimum wage ug ang regularization. Ug ang pagtabang sa mga nawad-an og trabaho tungod sa pagpanirado sa pipila ka mga kumpanya ug pabrika. Number 1 gyud kinig yung suhulan nato. Among tan-aw dunay kapasidad ang mga dagkong negosyante, dunay kapasidad ang mga negosyante nga mohatag aning demanda sa atong mamumuo. Kauy ang mga top 50 billionaire sa Pilipinas nagataas ang ilahang bahante. Samtang ang atong mamumuo nagkaubos ang ilang kapasidad nga mopalit, no? Gumikan una taas ang ato ang kanang maingon na to nga kanang batakang panginahanglanon. Gipanawagan usab nila ang expanded accessible public service, lakip na niini ang libreng healthcare, quality education, mass housing ug food security. Ug ang pagkontrol nga di magpasagad ug pagpasaka sa presyo sa mga palitunon. Ilaw sab gi-question ang sustainability sa programang 20 pesos matag kilo nga bugas nga gipanlantawan nila nga posibleng kutobra sa 5 ka buwan. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Femri Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 70 anyos nga lalaki human wala makagawa sa nasunog nilang panimay sa lungsod sa Cebu nga kagabii. Samtang laing sunog miulbo sa 13 ka mga panimay sa Dakbayan sa Talisay. Mubalik si Femri Dumabok sa report. Gingong wala na makagawa sa iyang lawak ang 70 anyos nga retired teacher. Human miulbo ang sunog diin nagsugod kini duol sa iyang lawak. Nadawat sa kabumbiruhan sa Cebu nga ang alarma sa sunog alas 8:25 kagabi diha sa barangay Mangyan sa lungsod sa Cebu nga. Nakadako na matod pa ang kayo ug halos naog daw na ang tibuok balay sa pag-abot sa mga bumbero. Gilagway ni FO1 Romnick Alison, fire investigator, nga ang lawak sa biktima way mga bintana ug maglisod na usab kini sa paglakaw. Samtang usa sa langitan-aw nga hinungdan sa sunog ang gidagkutan nga kandila duol sa lawak sa biktima kay ga-brown out sa ilang lugar kagabi. Nya pag-abot na mo dito, dako na kayo, naka fully developed na siya nya as in kuan na siya kanang decay stage ni siya. Wala di na makaya siya salba ba. Katuhi gayon na pod kuan mo to kanang brown out. Nanday mo to nga nagamit sila kandila para suga nila ba. Nya dayon kay moto sa kung paginabi po sa kuan ka siyang pagumangkon possible ang cause niya is kandila daw kay kanang dikto man gasugod daw ang kalayo kung asa nabutang ang kandila ya katong kandila ko nabuto iduol nga carpet dila gyud kay nagdagkot ko sa kandila diaw sa sala kay burn out lagi ngit man nya
sirado ang ubos. Giklaro sa kabumbiruhan nga gipalawman pa nilang investigasyon. Alas 10 na nadeklarar nga fire under control ang maong sunog. Nagbilin kini og 1.4 million pesos nga danyos. Samtang 13 ka panimay usab ang naugdaw sa sunog nga niulbo sa barangay Biasong, Talisay City kagahapon. Nagsugod ang sunog pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Giisa sa second alarm o gideklarar kini nga under control human sa dulan usa ka oras nga pakikumbati sa kabumbiruhan. Dulan sa 700,000 pesos ang gibilin nga danyos niini. Matod ni F. Automar de Oxtero III, ang fire investigator sa Talisay City Fire Station nga usa silang gisuboy ang nabiyaan nga hair dryer nga nakasaksak pa nga posibleng nag-overheat nga mo'y gitanaw nga hinungdan sa sunog. Moabot sa 22 ka pamilyahan o kapin sa 80 ka individual ang apektado sa maong sunog. Giabaga na karon sa mga kawani sa Talisay City Government o sa City Social Welfare and Development ang apektadong mga pamilya. Sa miaging Domingo, miulbo usab ang sunog sa sitio Kalachuchi sa Barangay Kansuhong nga milamoy sa pipila ka mga panimay. Giandam na karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang financial assistance alang sa mga biktima sa sunog sa duha ka barangay sa Kansuhong ug sa Biasong. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gimando na sa Doli 7 ang stoppage order sa usa ka edipisyo sulod sa Cebu Light Industrial Park nunod sa pagkahugno sa usa ka parte niini niadtong Sabado sa gabii. Misangput kini sa pagkamatay sa usa ug pagkaangol sa laing 5 pa ka mga construction workers. Matud ni Doli 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe, nasuta nila sa gihimong investigasyon nga nahugno ang canopy sa maong edipisyo ug didto kini nahagbong sa scaffolding. Ang 51 anyos nga construction worker nga maoy namatay sa hitabo didto nagtungtong sa scaffolding apan wa kini nakasulob og harness, hinungdan nga nalagpot kini paingon sa ubos. Wala pay habig hangtod karon ang dalambigit nga management. Atong gipahunong tanan nga mga heights work no related to heights nya ato silang ipatawag sa opisina aron nga tubagon nila ang ilang mga violations nga naatong nakita sa kumpanya. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Human sa pipila ka tuig nga pagtago-tago nadakpa na sa kapulisan si Region 7 ang gitudlong leader sa pagtulis sa Oro Sugbo pinasikad sa warrant of arrest ni atong April 25. Gitulis ang Oro Sugbo Pawn Shop sa Dalan Colon, Cebu City ni atong November 25, 2023. Kapin sa 14 million pesos nga balor sa mga alahas ang nada sa mga tulisan. Unging baguhay lang nasikop sa kapulisan ang usa ka alias Jake Camotes dito sa dakbayan sa Karkar. Matud ni PRO7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan nga gawas kang Camotes nadakpa na usab ang uban pa nga mga kauban niini. Matud pa, magbalhin-balhin og lugar ang sospek kay nagtago-tago sanglit aduna kini 5 ka mga warrant of arrest sa kasong robbery. Dugang ni Maranan nga duna pay laing 3 ka mga kauban ang sospek nga gipangita nila hangtod karon. We were able to confiscate a caliber 45 and an explosive, a hand grenade from his possession. Ilang members pa ng grupo niya ang Hinahanap natin. We are looking for at least 3 of their members. Pag gumawa ka ng krimen dito sa Region 7, we will look for you, we will hunt you down, we will file case, and we will incarcerate you. Gipakita sa COMELEC sa media ang video nga nahimong basihan sa ilang gipagawas nga show cause order kang Noel Montaliana, ang kandidato sa pagka-vice mayor sa Hipapad Eastern Samar. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gipa-explain si Montaliana sa iyang gisulti sa iyang kampanya. Ito ni RB, City Bulahan ni sila eh. Ano ang klase? Kailang yung itsura ni dahil iya tarpulin. Pitulat ka bulan. Yan anak siya. So, may diferensya. Ulit ko eh. Iteroy hiton sapyot damay. Warat bubot. Di po takarag lot bubot na asin.
Matod sa COMELEC Task Force SAFE, posible kini nga paglapas sa ilang regulasyon kontra diskriminasyon o guidelines sa patas nga pagpangampanya. Gihatagan og 3 ka adlaw si Montaliana nga mohatag og katin-awan. Nahinabi sa GMA Integrated News si Montaliana apan nagdumili siya sa pagkomento kay wa pa matud siya makadawat sa show cause order sa COMELEC. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subay sa ika-123 katuig nga kasaulugan sa Labor Day, nagkadaiyang kalihukan ang gipasiugdahan sa Department of Labor and Employment kun Doli 7. Gawa sa dakong job fair nga gipahigayon sa usa ka mall, may paraffle usab sila nga mga motorsiklo, cash ug grocery items. Kapin sa 1,000 ka mga individual gikan sa nagkadaiyang Tripartite Industrial Peace Council sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug Talisay City ang mitambong. Sa iyang pakigpulong, gipasabot ni Doli 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe nga samtang masulubo ng kasaysayan sa pagkaumol sa Labor Day celebration, buot niya kinihimuong festive kay kining adlaw alang man sa mga mamumuo. Gihimong atan usab niya ang kamahinungdanon sa pag-promote og industrial peace sa matag opisina o patigayon kay dako kinig matabang aron mas mapalambo pa ang performance sa matag trabahante. Matud sa Dole, nisaka ngadto sa 97.2% ang employment rate sa Central Visayas as of January 2025 base sa data sa PSA. Mas taas kini itandi ni atong January 2024 nga miabot sa 95.2%. Also, unemployment rate has dropped. Kini nagpamatuod lamang nga ang atong mga mamumuo o atong magpapatigayon nagkahiusa aron paghimo pa og daghan pang trabaho. Kapin sa 4,000 ka mga trabaho gitanyag sa job fair nga gipahigayon sa Dumaguete City sa Negros Oriental karong adlaw sa mga mamumuo. Apil sa gipangita ang 1,000 nga mga nurse nga ipadala sa gawas sa nasod. Matud sa Dole Negros Oriental, proyekto kini sa Tripartite Industrial Peace Council kun TIPC atol sa Labor Day. Ubay-ubay nga mga nanimpad nga makakita og trabaho ang tuyong miadto sa nahisgutang job fair. Pipila kanila ng hinaut nga madawat sa nasod sa Japan. Matud sa usa ka opisyal sa TIPC Negros Oriental, daghan ang nangita og trabaho. Lakip na niini ang mga bagong graduates karong tuiga. So dili lang karong pag May 1, tibok tuig. So mo nang namatay mga dokumento gikinahanglan kita nag-coordinate. Isip kabahin sa pagpangandam alang sa labing halapad nga coverage sa GMA Network sa umaabot nga eleksyon, gipahigayon ang USCO Plus Bootcamp. Gisalmutan kini sa kapin sa usa ka gatos ka mga tinun-an gikan sa nakalain-laing universidad o kolehiyo. Adunay mga mitambong usab pinaagi sa online video conferencing. Mutabang sila sa Digital Action Center nga mamihimong sentro unya sa digital operations sa GMA Integrated News. Sila usab ang mag-monitor sa online content ug musiguro nga sakto ang nakuhang mga kasayuran. Subay niini tudluan sila sa GMA Integrated News social media team sa mga pamaagi unsaon pagpangita sa mga balita, pag-fact-checking ug sa pagpaambit niini sa mga lungsuranon. Makatabang kini nga kasinatian sa pagpanerbaho unya sa mga gipaambit sa pipila ka GMA Integrated News reporter. Matud ni Senior Vice President and Head sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, nga dili sayon ang trabaho sa mga student volunteer tungod og alang sa kaugmaon sa nasod. I'll be honest with you guys, no? Lalo na sa mga first-timers. Hindi magiging madali ang ating magiging trabaho ngayong Mayo. It will be hours and hours of hard work, non-stop work as we aim, as we have always done so, to provide our fellow Filipinos the most trusted and most comprehensive coverage of the elections. After all, palagi natin itong naririnig din, ang kinabukasan ng ating bayan, ang kinabukasan nyo, ang nakataya dito.
Mga kapuso, magsugod na ang Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owner sa kapin 1,000 ka mga participating Mercury drugstores, Pure Gold branches, GMA Regional TV ug radio station sa tibuok nasod. Kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka mga maswerteng mananaog sa 1 million pesos sa Grand Draw. Magsugod ang official sending sa entries karong May 3 hangtod na sa July 11, 2025. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang si GMA ug i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kumpletong detalye. Nahanaw na ang low pressure area nga gibantayan nga nakasud sa Philippine Area of Responsibility. Apan matud sa Pag-asa, posibleng may maumol nga bagong daotang panahon sa musunod nga mga adlaw o semana. Mamahimo-hinuong may kausaban sa panahon, busa padayon sa pag-atang sa labing uwahing dagan sa panahon. Padayon hinuon ang pagpasulabi sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ug easterlies o ang kainit ug igang nga panahon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga dapit sa Samar ug Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.